ବୈଶାଖର ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଖର ରୌଦ୍ରତାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିକ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଏବେ କେବଳ ଭୋଟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆକ୍ରାମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି। 1. ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଓ ଆକ୍ରମଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସକ ଦଳ ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଏବଂ ଆକ୍ରାମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2. ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜମି ବିବାଦ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପ୍ରାୟ 600 ଏକର ଜମି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ କିପରି? ଏହା ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 3. ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ। ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଷ୍କର୍ଷ, ବଙ୍ଗଳାକୁ ଏବେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯିଏ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ହିଁ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମମତା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଉନଥିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। সুপ্রিম কোর্টকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে এবং সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশিকা আছে সেটা কার্যকর করতে চাইছে না। তার কারণ এই রাজ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা ইতিমধ্যে দেউলিয়া জায়গায় চলে গেছে। সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন ডিএ কর্মচারীদের অধিকার হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারী, শিক্ষক এবং রাজ্য সরকারের নথিভুক্ত যারা আছেন এবং পেনশনার্স, এদের ডিএর দাবিকে কখনো কখনো বলেছেন বেশি ঘেউ ঘেউ করবেন না। এগুলো আপনারা শুনেছেন এবং দেখেছেন। আমাদের বলিষ্ঠ নেতা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী ইতিমধ্যে রায়দিঘির পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে ঘোষণা করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এলে বকেয়া ডিএ দেওয়া থেকে শুরু করে সপ্তম পে কমিশন কার্যকর করবে আগামীর বিজেপি সরকার। তাই মাত্র কয়েকটা দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আছে। 4 তারিখের পরে নতুন বিজেপি সরকার এসে কর্মচারীদের ডিএর অধিকার এবং বেতন কমিশনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার কাজ করবে। Times now with Ridhita Chatterjee. Good afternoon, ma'am. Ma'am, the question is on the women reservation bill. We see that opposition is now opposing it, and in fact, the state has written that there is no mention of 50% gap in the bill. So, what would be your take on that as well? The BJP, under the leadership of Prime Minister Modi, has exhibited its resolve to ensure that women get 33% reservation so that they can be politically further emancipated. That resolve was exhibited when the bill was passed in both houses of parliament after a wait of decades. Now, the Bharatiya Janata Party NDA government at the center is emphasizing on its early implementation, especially with regards to the next Lok Sabha election. The opposition is speaking in multiple tongues.
if they truly believe in supporting 33% reservation for women, why is it that when they had an opportunity and they were in power at the center, did they not pass such a bill? That being said, why is it that now they are shying away from fully supporting this step of the government? That is a question that needs to be posed to every opposition party. And with your permission, ma'am, may I add that apart from 33% reservation for women in parliament, we also in our Sankalpa Patra for West Bengal have committed to reserving 33% seats for women in government jobs in the state of West Bengal when the BJP forms the government here. প্রদীপ্ত কান্তি ঘোষ, TV9 বাংলা। ম্যাডাম, আপনি বললেন যে মাছ কখনো ইস্যু হতে পারে না, কিন্তু আজকে সকাল থেকে না, দেখা আমি যাচ্ছে এটা বললাম না, আমি বললাম কি আপনি যদি চান আমি এখানে এক্সিবিট করতে পারি কি মাছ কিভাবে বেচে খেতে পারি আমরা, হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু আজকে ওটা বিষয়টা নয়। The electoral issue which affects people is কি মাছের প্রোডাকশনটা কেন কম হয়েছে বাংলায়। কিন্তু কোথাও গিয়ে আজকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে প্রচারে কলকাতা পোর্টে আপনাদের দলের প্রার্থী তিনি মাছ নিয়ে প্রচারে গেলেন, রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তিনি মাছ নিয়ে গেলেন। কোথাও কি বাঙালি অস্মিতা প্রমাণে এই মাছটাকেই হাতিয়ার করতে হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে? मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर महिला का सम्मान हो। मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर वर्ग को, हर युवा को नौकरी मिले, फैक्ट्री सेटअप हो बंगाल में और लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स बंगाल में ना हो। मेरा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता इस बात से भी जुड़ी है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्रदान किया जाए। आज मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में निश्चित रूप से ये हमने इसका उल्लेख किया है कि गर्भवती महिला को 21,000 रुपए के साथ साथ न्यूट्रिशनल किट की भी व्यवस्था करेंगे। ये वो पश्चिम बंगाल है जिसने तृणमूल की सरकार में मातृवंदना योजना के तहत तृणमूल की सरकार का कहीं ना कहीं गतिरोध भी देखा है। तो अगर वाकई में तृणमूल पार्टी महिला विरोधी नहीं है तो क्यों वो 33% आरक्षण का खुल के समर्थन नहीं कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी नहीं है तो क्यों रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं का वो तिरस्कार कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी सरकार या पार्टी नहीं है तो क्यों वो कोलैप्सिंग लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर स्वयं चिंतित नहीं है? ঋত্বিক মন্ডল, NDTV থেকে। दीदी शुभ नववर्ष। अपना क्यों? दीदी, जिस तरीके से 21 और 24 के रुझान जो दिखाता है कि महिला वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के तहत है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार एक बड़ा मुद्दा है उसके लिए, आप आपके संकल्प पत्र या फिर आज के जरिए भी आपने दिखाया किस तरीके से महिला वोट जीतने की कोशिश करिए। लेकिन ममता बनर्जी ऑन द कॉन्ट्री कल भी वो कह रही है कि लगातार प्रचार को इस पर जोर दे रही है कि लक्ष्मी भंडार जो चल रहा है वो बीजेपी आई तो बंद हो जाएगा। बिहार में जो है 10,000 रुपए दिया गया था वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो काउंटर नैरेटिव ममता बनर्जी सेट कर रही है, इस पर ममता जो महिला वोट है उस पर आप इस बार जीत हासिल कर पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 5,60,00,000 जनधन के खाते खोले। ये तब संभव नहीं हुआ जब ममता जी का समर्थन एक सरकार को केंद्र में था। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 40 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5,99,00,000 लोगों को पश्चिम बंगाल में अन्न का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पुनः सरकार बनाई। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और विशेषतः अगर आप महिला की बात करते हैं तो महिला की स्वास्थ्य की चुनौती जो है उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की देश भर में, जिसके तहत अगर आप पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो लगभग 20 करोड़ महिलाओं का कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हुआ है। लेकिन ये सहायता पश्चिम बंगाल में हम महिलाओं को इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि तृणमूल की सरकार ने गतिरोध पैदा किया और आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर तृणमूल कांग्रेस को बैर मोदी से है तो वो हिसाब जनता से क्यों चुकवा रहे हैं?
ডিডি নিউজ থেকে সুদীপ বেরা। দিদি শুভ নববর্ষ, শুভেন্দুদা শুভ নববর্ষ। আমার প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রচারে গিয়ে বলছেন যে সিপিএম বিজেপি একযোগে পিআইএল করছে, চাকরি খাচ্ছে, চাকরি হারাচ্ছে, আমরা 40% বেকারত্ব ঘুচিয়েছি। এই নিয়ে কি বলবেন? 60% যারা মাইগ্রেট করছে পশ্চিমবাংলা থেকে বাইরে, ওরা যুবা, যারা এখানে কোনো ফিউচার পাচ্ছে না। এই নাম্বারটা তৃণমূল কংগ্রেস এর সরকার ওরা বাদ দিতে পারবে না। আজকে বিজেপির সংকল্পপত্রে আমরা যুবার জন্যেও ব্যবস্থা করেছি। আমরা যে মেয়েরা আছে ওরা গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের জন্য নিজেকে যদি রেজিস্টার করে ওদের জন্যে 50,000 টাকার সংকল্পটাও করেছি। আর পুরো দেশে যুবা যখন নিজে ব্যবসা করতে চায় তো মুদ্রা যোজনার শুরুয়াতটাও বিজেপি সরকারই করেছে। আজকে যদি আপনি বাজারে যে হকার্স ওদের স্বনিধি যোজনা যদি দেখেন তো পশ্চিমবাংলায় নাগাদ 3,30,000 লোককে আমরা স্বনিধি যোজনার কাভারটা এখানে দিয়েছি। তো গ্রামে শহরে কি ধরনের আমরা ইনভেস্টমেন্ট আনতে পারি এটার আমরা এক্সিবিট এক্সাম্পল যেখানে বিজেপি সরকার আছে ওখানে দেখিয়ে দিয়েছি। যেই রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার কোল্যাপস হচ্ছে, যেই রাজ্যে মালদা জেলায় জুডিশিয়াল অফিসার্সকে হস্টেজ রাখা হচ্ছে, ওই রাজ্যে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি কথা বলছেন কি কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট আসবে, যখন পালায়ন হচ্ছে, আই থিঙ্ক ওই আইরনিটা সবাই পশ্চিমবাংলায় বোঝে। জি24 থেকে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য। স্মৃতিজি, আপনার কাছে আমার আপনার একটা অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাই। গোটা দেশ জুড়ে তো আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনার কাজে দায়িত্ব নিয়ে দেখেছেন একেবারে কাছ থেকে। 21টা রাজ্যে বিজেপি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচন কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বলুন যে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনের সময় কি বেসিক তফাৎ রয়েছে। তার কারণ রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়াতে হচ্ছে। আজকেও আমরা সেই তথ্য পেয়েছি, প্রথম দফায় একেবারে রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী আসছে। বেসিক তফাৎ কি দেখেন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যের নির্বাচনের সময়? আপনি ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনটা করবেন যেটা আপনি জানতে চান। আমি বলতে চাইছি যে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ডিফারেন্স কি দেখেন আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে? আপনি কি ইনডাইরেক্টলি বলছেন ইসি তফাৎ করছে? না না না, তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যের যে শাসন, তাই বললাম, আপনি ডাইরেক্টলি কি বলতে চান, কি জিজ্ঞেস করতে চান ওটা করুন। অন্যান্য রাজ্য তো আপনি নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, দেখেছেন বিজেপির তরফ থেকে। 21টা রাজ্যে বিজেপি রয়েছে। এই বাংলার সঙ্গে ভোটের ডিফারেন্সটা আপনার চোখে কি? আর কেন আপনি আমায় জিজ্ঞেस করছেন প্রত্যেকটা রাজ্যে, তাই হিন্দিতে এখন বলবো। आपने मुझसे प्रश्न किया कि बाकी राज्यों में और पश्चिम बंगाल में इलेक्शनियरिंग में क्या फर्क है। सबसे स्टार्क फर्क अगर आपको दिखलाना है तो मालदा में जिस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज रखा गया वो मैंने किसी राज्य में नहीं देखा। देश के महामहिम राष्ट्रपति का जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अपमान किया तृणमूल की सरकार ने, वो मैंने कहीं नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ये कहना पड़ा कि अगर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के फोन करते हैं तो क्या सरकार फोन तक नहीं उठाती जब विपदा में है जजेस। ये नजारा मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का अपमान तो अब हम सब लोगों के लिए कार्यकर्ता के नाते तृणमूल की एक राजनीतिक निशानी है, लेकिन हमने कभी भी कार्यकर्ता के नाते महामहिम राष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान नहीं देखा। जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज होते कभी नहीं देखा। দ্য টেলিগ্রাফ থেকে স্নেহময় চক্রবর্তী। শুভ নববর্ষ। আপনাকেও নববর্ষ শুভেচ্ছা। Madam, my question is what is your reaching out plan with this Bharosa card or guarantee card? Because election is ahead and you have handed over 5 of the Bharosa card to 5 women of your party. But what is your reach out plan? Firstly, it's a symbolic handover because as Shubhenduda has said,
that the card is as a template being inaugurated here. But the promise is that with the establishment of the BJP government in West Bengal, this 3,000 rupees is a promise to be fulfilled for every lady in West Bengal. Will your party workers will reach out to every doorstep with this card? We, through not only party workers, also through such press conferences, have reached out to every nook and corner of West Bengal, reaching out to every voter to say, these are the issues of development on which we will deliver when our government is established in West Bengal. One question is Bengali that আপনি বললেন যে মাছ বেছে খেতে পারি। So what kind of fish আপনি কোন ধরনের মাছ খেয়েছেন আর কি কোন মাছ পছন্দ করেন? নেক্সট আপনি জিজ্ঞেস করবেন আমার বাড়িতে যে টমেটো চাটনি হচ্ছে ওটার মধ্যে আদা দিচ্ছি কিনা। না, না। দ্যাট ইজ নট অফ এনি বললেন, আমি ইম্পর্টেন্স জিজ্ঞাসা করছি। পলিটিক্যালি। দ্যাট ইজ অফ নো ইম্পর্টেন্স। কখন আমি আলু Okay. সেদ্ধ ভাত খেয়েছি, কখন দুধ ভাত কলা খেয়েছি, না, দ্যাট না, ইজ আমি নট লাভ অফ করি এনি ও fish পলিটিক্যাল জিজ্ঞাসা ইম্পর্টেন্স করছি আমি। to West Bengal. My position is very clear. These are not issues that will help deliver development to the citizens of West Bengal. Issues is how can money of the taxpayer be judiciously be implemented in West Bengal so that health infrastructure can be bettered? How can the law and order structure in West Bengal be strengthened? How can women be guaranteed safety? Those are the issues. How can agricultural produce of West Bengal find better export potential? Those are the issues of West Bengal. Not whether I eat mach or don't eat mach. Not whether আমি বাংলা বলতে পারি কি না। That is my position. ভাস্কর বসু আইএনএস থেকে। मैम हेलो शुभ नमस्कार। नववर्ष আপনাকেও শুভেচ্ছা। मैम जब भी बंगाल के अंदर कोई रेप की इंसिडेंट हुआ है ममता बनर्जी कही थी या तो वो लड़की के साथ कोई एफआईआर था वो लड़का का या फिर ऐसा छोटा मोटा घटना घटती है। अमरावती के टाइम में कांग्रेस लीडर पूछ रही है कि वो लड़कियों के सेंस नहीं थे। इंडिया अलायंस के जितने सारे पार्टीज है सब ये टॉर्चर के बारे में इतना क्यों ये कहती है कि इनका एफआईआर था, इन लोगों को सेंस नहीं था लड़कियों का, ये क्यों होता है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इनको इंडिया अलायंस इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति ये करते हैं उस प्रकार की राजनीति का कहीं ना कहीं समकक्ष इस्तेमाल भारत के किसी भी शब्द से नहीं होना चाहिए। मैं आज भी उनको यूपीए ही कहती हूँ और ये यूपीए का कहीं ना कहीं प्रमाण है राजनीति करने का कि न सिर्फ महिला के ऊपर वो अत्याचार होने देते हैं मुखदर्शक बनकर, बल्कि साथ ही जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कानून की मर्यादा में रहकर विक्टिम को शेम ना करने की बजाय विक्टिम को ही सबसे बड़ा कारण बता देते हैं ऐसी घटनाओं का। इसलिए अगर ये यूपीए से संबंध राजनीतिक दल हैं तो ये इनका राजनीतिक व्यवहार, ये इनका राजनीतिक आचरण वर्षों से रहा है। সিএন থেকে রেশমি দাস। শুভ নববর্ষ ম্যাডাম। আপনাকেও শুভেচ্ছা। আপনারা ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা বলছেন মহিলাদের দেবেন। বিজেপি সরকার আসলে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের সশক্তিকরণ, কোনো রকম স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা কোর্স কি চালু হবে যাতে নিজের পায়ে মহিলারা দাঁড়াতে পারে? আর পাশাপাশি এমএসএমই থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা বলা হচ্ছে রাজ্য সরকার দিচ্ছে না, অনেক সময় মহিলারা পাচ্ছেন না। বিজেপি সরকার আসলে এই বিষয়গুলোতে আপনারা কিভাবে দেখবেন? আপনি দুটো প্রশ্ন করেছেন। ফার্স্ট আপনার এমএসএমইর আমি জবাবটা দিয়ে দিই। এমএসএমই আর এবং যারা সেলফ এমপ্লয়েড, যারা নিজে ব্যবসা করতে চায়, ওদের জন্যে 2015-তে 14-15-তে পিএম মোদি মুদ্রা যোজনা শুরু করেছে। তখন থেকে আজ অবধি নাগাদ 3,40,000 কোটি টাকা মুদ্রা যোজনাতে পশ্চিমবাংলায় দেওয়া হয়েছে। আমি একটা জবাবে বললাম স্বনিধি যোজনায় নাগাদ 3 লাখ আমরা এখানে স্বনিধি স্কিমের পশ্চিমবাংলায় হকার্সকে, স্ট্রিট ভেন্ডার্সকে সাপোর্টটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে থেকে দিয়েছে। কিন্তু কোনো এন্টারপ্রাইজের জন্য সবচেয়ে যে প্রথম একটা কন্ডিশন ওটা আছে ল অ্যান্ড অর্ডারের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ভালো হয়ে থাকা। আজকে পশ্চিমবাংলায় আর চার্জশিটে শুভেন্দুদা আপনি ছিলেন, কত এমএসএমইর আর বিজনেসেস পশ্চিমবাংলা ছেড়ে গেছে? 6,000 থেকে বেশি। This is the evidence of the misgovernance of the TMC in West Bengal. Insofar as আপনি জিজ্ঞেস করেছেন মহিলাদের জন্য 3,000 টাকা আর কি করছি, আমি যে বললাম
প্রেগনেন্ট উইমেন, যে গর্ভবতী মহিলা, ওদের জন্য 21,000 টাকার আমরা কথা বলেছি নিজের সংকল্পপত্রে। আর 75 লাখ লাখপতি দিদি বানাবো পশ্চিমবাংলায়, ওটা আমাদের সংকল্প। দিদি শেষ প্রশ্ন পিটিআই থেকে সৌরিক কর। Ma'am, good afternoon. নমস্তে। Ma'am, today, Trinamool Congress and yesterday also, they have conducted a press conference and raised a very serious allegations against your party, stating that your party is plotting behind ECI, that ECI is now, instructing their observers to search senior Trinamool Congress leaders and their family, their wives. Vehicles should be searched during Naka checking. Nobody should be spared whether when they are under state security, except Mamata Banerjee. And it's your plot. There are many allegations that the Trinamool will try to leverage politically. I think that since it is waging a war against the Election Commission of India, the Election Commission of India is well equipped to respond to all such positions taken by the Trinamool Congress. We are extremely respectful of the constitutional authority of the Election Commission. We are also, I personally am witness to the fact, as somebody who's fought elections in the state of UP, that the Election Commission has always conducted itself fairly. I have fought elections in the state of UP even when there was a UPA government at the center and there was an SP government in my state. And I stand by that position. So as somebody who has fought elections both when the BJP was at the center and the Congress was in the center, I would request and reiterate the majesty of the office of the Election Commission of India. They are well equipped to respond to Trinamool Congress, but as somebody who has fought elections in both eras, I can say that they've conducted themselves fairly and transparently. I'm dependent on Kia, please. Pooja Mehta from Z Group. Oh, you're from Times Now. Times Now already. Ridhita asked the question. Okay. I can hear you audible. चुनाव आयोग के तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बावजूद जो है हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में प्री पोल वायलेंस अभी भी जारी है। आपके प्रत्याशी जो एमएलए रह चुके हैं फालाकाटा से, दीपक बर्मन पर कल हमला हुआ, बैठी हैं प्रियंका टिब्रेवाल, उन पर जो है कैंपेन के दौरान हुआ, शुवेंदु अधिकारी के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इतने मेजर्स लेने के बावजूद भी कहीं विफल हो रहा है? आज शुवेंदु अधिकारी का प्रियंका का यहाँ बैठा होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न सिर्फ संघर्षशील है बल्कि मर्यादा में रहकर अपनी राजनीति कर रहा है और लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए इस मंच से जब शुवेंदु अधिकारी, प्रियंका जैसे हमारे कार्यकर्ता कहते हैं भॉय आउट भरोसा इन, दे आर लिविंग दैट स्ट्रगल एवरी डे। So instead of casting aspersion on the Election Commission of India, I can only assure you as a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, then within the jurisdiction of the law, we will conduct ourselves as political activists, and we are dependent on the promise of the voter of West Bengal that they will vote for development, they will ensure Bhoy is out and Bhorsha is in.